Kuanguka na kuinuka. Safari ya Kwaresma, siku ya 9. Tuanze kwa kunukuu maneno ya Mzaburi sura ya 66 aya ya 10. Kwa maana umetupima, Ee Mungu, umetujaribu inavyojaribiwa fedha. Safari ya Mkristo si ya kutokosea, bali ni safari ya kuanguka na kuinuka tena. Kila kuanguka kunatufundisha ufunuo wa ndani, udhaifu wetu, hofu zetu na mahitaji yetu ya neema ya Mungu. Kuinuka kunahitaji moyo thabiti, sala, toba ya kweli na imani kwamba Mungu hawaachi wale wanaomtegemea. Kwaresma inatualika kukabiliana na kuanguka kwetu bila kujificha, tukitumia nafasi hiyo kuimarisha imani yetu, kuomba msamaha na kurekebisha makosa yetu. Kuanguka si mwisho, ni mfumo wa mafunzo unaotuandaa kushirikiana na Kristo katika maisha yetu ya kila siku. Wapendwa, Mtakatifu John Vianney anasisitiza kuwa kuinuka mara kwa mara kunatufanya tuwe washirika wa Kristo, kuwa tayari kusamehe, kuanza upya na kumtumikia Mungu kwa moyo safi. Safari hii ya Kwaresma siyo ya urahisi, bali ni njia ya kupata amani ya ndani na uzima wa milele. Jiulize leo, ni dhambi gani au tabia gani inakuzuia ama inanizuia kuinuka kweli? Je, ninafanya jitihada ya kweli kuinuka mara zote baada ya kuanguka? Au nakubali kushindwa mara moja na mara nyingine? Ni hatua gani ya kwanza ningeweza kuchukua leo ili kurekebisha safari yangu ya kiroho? Tumsifu Yesu Kristo, na kutakia tafakari njema.